Altab pa. Wala. Hindi nag-random siya. Nag-random talaga ako. Nag-random ka talaga? Tangin na, sarap. Panggago. Kawawa ako nito sa PA. Tangina, pang tournament lang nila ginagamit yun. Dami niyang facet, 5. What the heck? Di ko alam. That's weird, right? The heck? Prepare Sa for kanya pala battle. so far nakita ko ano? Si DK marami ring facet, 3 eh. Pinakamaraming facet na nakita ko. Sino? Si Krog, 3 facet nun eh. Sino? Si Krog, 30 DP. seconds to battle. Robilus. 3 rin pala sa kanya. Si Dragon Knight pre, 3 din. Si Witch Ato yun ba? Witch Doctor, 3 din. Oo, 3 din si DK. Ito, si Chen pinakamarami, 5. 5 ang punta. 5 ang puta. Seryoso. Tapos isa lang pwede piliin, takli lang yun. Kaya ang inang yun, bobo eh. What's the point? Playstyle. Sniper, Ogre. Gagi pa, kawawa ko nito sa PA. Counter ako, The pre. battle begins. Okay lang yan, pre. Nandito kami. Uy, gago, may ginang rip agad dun. Kawawa ko sa PA, pre. Kaso, mas malakas ako eh. Yan ang gusto kong marinig. Sa'yo ba si S dyan ko, Jobs o ako? Sa'yo. Support ako. Ayun, Booker, pre. Oh my God, ayaw katapat na sa PA katapat dito eh. Dito yun sa amin. As Obelisk directs. Ay, sa taas. Safe lane siya. Bobo, safe lane. Gago, may spin pa, pre. Anong gagawin natin dito late game? Hanggang ka, pre. Puta, hindi pa nalasit. Inang mahal ng weapon na yan ni Sven Jobs. Mahal kita, pre. Ay, gusto ko sa'yo. Yung espada niya, dala. Oo, ang mahal niyan. Di ba 2,000 yan? Dollars? Kahit sa D-Market, mahal yan, pre. Mahal yan, pre. Oh. Tapos yung pangalawang mahal, yung yung weapon ni Void. Mahal din yun. Nasa $800 ata yun. Uy. Mahal ba yun? Hindi ko pa actually nakita yun, pre. Oo, yung weapon ni Faceless Void, mahal din. Faceless o yung Void na Void Spirit? Faceless Void. Pero pinakamahal na nakita ko yung weapon is Sven yun. Okay. So? May TV kayo? Wala. Meron. Kinabahan. Wala pa ako assistant, pre. yung presence, pre, kinabahan yung pre kasi... Pre, kinabahan. Alam mo yung katulong! Ganun, pre. Kung kuha yung boses eh. Ganun yung kabahan. May dialogue eh. Ay, gago. Nakalimutan ko mag-full, katulong. Ganun yung pre. Nayamot ko. Pre, ilang beses na-cancel yung yung atake, pre. Ang ina, hindi ako ano ba kaaliit? You the fuck? Lagi nang lilikod tong bobo na Missing info, pre. Lagi siya nang lilikod. Tansya lang. Yun. Kaya nga eh. Wala kasi damage tong ko eh. As Obelisk directs. Kung sa dami ng pwedeng i-random yan pa eh. Pumipo pa to. Matutuwa pa ako, pre. Sinuwanan pa ako ng gold, bibiling ko na yung Arkin. Wait, ito naman siya. Yo, mag-i-stun si Sven, boy. Nag-stun pa nga. Yo, ba't ako dun tumalon? Nice, yung gandang save nung Arcane. Nagagawa nun! What the hell? Pares kasi tayo low health eh, kaya na-tempt. Third ko. Passively provides an aura dito. Personal. Oh. Pala third skill na pala sana ina. In your name. Yo, wala akong mana, pre.
Tagal pa nung Arcane. God willing. Naman, no? Naman siya. From on high. As Yeah, man. Obelisk directs. Yung nangyari ba? Meron. May nangyari naman. May nangyari. May nangyari naman. Obelisk, guide me. My flock increases. As Obelisk directs. Tang-ina, hina ng base dam. Tang-ina talaga. A pious path. Pang last hit mo kasi first kill mo. Consecrated. Yo, nag-deward, pre. Second ka. Sige. Your bottom tower is under attack. May it please Yep, nag-deward. Dito si Tanga, oh. Gago mag-SS yan. Ay, mag-stun yan. leap of faith. Hallowed ground. Huwag tayo mag-S-pen, ang kunat na. Ito na lang, si Bounty. Can't Kaya nga. escape your sins. A pious path. Dito na naman siya, oh. Yes. Wala ba siyang damage na As skill? Obelisk directs. Wala. Wala talaga. Yo, what the fuck? Yes. Ano to, horror game? Puta. Bigla lang lalabas ang puta. Ang hirap nito. Wala tayo magagawa Yeah. dito. Yo, ano yan? Ba't nag... Basta yung skip tsaka ano. So I go. Hindi mo akong tinatakot, pre. Missing info, pre. Yes. Oh, help me! As you say. Yo, Oh, napatay ko pa yun. Patay mo pa, nice. Yo, nandito si Tanga, oh. In your name. Naka-madness kasi. Chastised. Alin nyo ba yung tekis? Sa top yung tekis. May it please you. Ano ko nandyan si It's Tanga. not time yet. God willing. Guarded to, no? Nag-spawn yung ano. Karoon ba? A pious path. Tangina, na-pull yung isa lang. Ay, dito naman na pala. Leap of faith. Missing info? Papunta taas, info? Bottom is missing. Oh, wala rin yung ano, yung Sven. Dito yung bot. Ay, dito pala. My holiness. What the fuck? Ba't wala yung info? Tangina, mamaya matatakot na lang tayo. Papasukan tayo nitong Sven. I swear. Di ba si Chen? Si Chen, ano yun siya eh? Parang siya yung nangunguha ng neutral. Oh. Nakatrack na Diba? ako. Please. God willing. Ano ba nagpapabilis ng tangina? Yes. Mag-awards kayo, de-award din ni Gago eh. By second kayo, mas lamang ka As you naman. say. Gago. Putang ina ng mga dalaw-dalaw to. Hallowed ground. Worthy donation. In your name. Help me! Help me! Puto, naabot ka pa ng cleave nun. Fuck! Nag-SS ako! Hindi na naman, pre. Apat nasa mid, pre. Tumipi ako, Hello, kaso help ba? lang. Nauna TP ko kaysa SS ko, kinancel ko Wala TP ko. nag-TP. Obelisk. Pag SS ko, wala eh. Ano? Tangina, nag-TP dito sa Tori ang puta. As you say. Layo. Patay na ako. Yo, Patay yan, Espen. Ito pa. May tekis. Gagi, walang mana, pre. Wala akong vision, pre. Patay. Bobo. Nice, nice. Hindi Hindi ka nakabang nakabang na. Yo! Lima. Yo, what the fuck? Tan! Ogre! Hintay nun. Even more.
Ako, So I ang go. babagal tumespo ng mga Sabi tanga. ko, As Obelisk directs. tangin na, Enchantress, walang TP, puta kanina pa. Naglalakad lang pre, porkit apat pa eh, putang inang yan. Niliteral yung laro, no? Bobo eh. Your top tower is under attack. Tangin na, bawag na sana yung bawag rin yung item pre, putang ina, yan lang item. Gitter. SS. Tower. SS, nice. Wala na yan. Tangina yan. Ikaw magdadala nito, Ter? Oh, siya talaga, pre. Ako na lang paprotektahan ko. Tama. Oh, kasi hindi rin naman ako carry. Gago, hindi ko na naman sa... You're doing very well. Uso kasi mag-stun ng puta. Sa akin. Gago pre, wala pa akong TP pre. Sorry, 7 seconds pa. Okay lang, buhay ako. The enemy's middle tower has fallen. So I go. Ang ina-trash na yan. Bring your mom next time, let me fuck her. Ano ka, Aussie? God willing. Tangin na kasi pre, kinakampa ko sa mid pre, nakailan na sa akin yung Tegus pre. I know yun. Buisit eh. Your prayers. Pansin. Hindi kasi makasiyas yung ano eh, yung info eh. Oh. Uy! Help! On me! May it please you. Wala Oh, pala akong shit, TP, shit, what shit. the heck? Ito, Sven, tsaka... Ay, gago, Ter, dalawa yan. tara. Name. Kung sino yung ikik ko ha, kung sino yung magaganto ko ha. Sige pre, teka. Leap of faith. Ina kasi yung bagal ni Tegus pre, 330 lang movement speed ko. Ano to? Porkit matanda na? Only a fool suffers. Obelisk. Pre, sa akin pre, help me! Pinasok siya. Yung tatlo! S-Ben tsaka ano, S-Ben tsaka... Yo, pre, may Tegus. Wala rin kasing wards pre. Naubos nga eh. First kill, second. First kill, second. Ay, di abot, sayang. Yo, what the fuck? Hindi po maabot. You can't improve until you make Kailangan mistakes. ng vision lagi. Eh, Kailangan ng vision pre, para maka-ano ako, para maka-free hit. Gagi, inuuna lang ako eh. Ang inang papatay kaya itong Sven ng SS ko. Patayan ako, mapapatayan. Kaso wala, ang tagal pa eh. Ay, wala, baka pag-farm pa. Hallowed ground. Ayun oh, sino ba kumukuha nun? Parang tanga Wala kasi yun. nilagay na sa taas eh. Oger. As Ata. Obelisk directs. Oo, nasa taas lahat halos. Wala naman nag-i-invis sa top, yung Tegus A lang. pious path. Mongoloid. Second mo akin, para tipid. Yes. Si Gago. As Obelisk. Yun oh, warded oh. Ito pre oh. So I go. Tara top. Yes. Your middle tower is under attack. What the fuck? Tangina mo, hindi nga pala yung Ay, gago. You can't improve until you make mistakes. Consecrated. Obelisk guide me. Basta kung sino may makyo ko, yun yung masakit. Masakit ano? Ah, parang ina-amplify yung damage doon. Okay. Actually, attack speed. Tangina tier 2, umigay ka naman. What the fuck? Putang inang ogre to, lambot ang puta. Klaseng item yan. Dapat diniretso niya na agad taras. May it please you. Oo nga, no? Ba't ganyan item yan? Nag-aga nims pero ayaw naman mang stun. Ubi. To. God willing. Stun! Ano, Eh, patay oh. Ganun lang kasimple pre. ako Oger, Tangina, dinadagan. lima ba naman? Lima ba naman tayo eh. Tinanggap niya lahat eh. Tara, mid tayo pre. Push natin to mid. Direkta natin. Huwag ka dumikit ter kahit Tayo ka, sino sa amin. Oh, tatloy pa dito. Tangina yung Enchantress yan. abuse mo lang yung ano mo, yung range mo. God willing. Gago, inabis Oo. niya ako. Yan sinasabi kita. Gago, sa akin lahat pre. Hindi kasi, hindi kasi mag-shock agad eh. Parang taka to eh.
Fuck you! Patrip mo? Oh shit, ang sakit, ang sakit, ang sakit. So I go. Tangina kasi mga support to, bobobo eh. As Obelisk directs. Nature Matalan, tells no? us. Baliw ito. Fuck, ba't tumalun yun? Nasaan yan? Sige pre, tuloy niya yung mid pre. On the way ako. Yes. Wala pre. Vision pre, sige, vision lang. Boy na sila, boy na sila. Mag-SS na ako ini. Ah, wala, boy na sila pre. Sabi sana tinuloy mo yung pre. The I'm scarred, pre, I'm scarred. has fallen. Kaya gano'n lang. In your name. Gagawin ito. Kinuha ang puta. Ang umalis ka nga dito pre. Tap tayo. Kino mo? Yes. Putang ina. Quiver. Okay din sa akin quiver no? Hallowed ground. Tap tayo. Tap? Okay. Yeah. Ay, nabasag yung pala yung mid? Nice! The fuck? No, nabasa. Even more. Ang hirap lang pigilan ng Sven. Pag sumakit lalo yung Sven, may pigil. Handa siya, mag-mid sila pre. TP na lang tayo mid. TP mid. Protektahan nyo na lang ako pre. Kunigashima. Naka-dagger eh. Sige. Basta hindi ako matrap. Bibila ako ng ano. Basta layo ka lang lagi, Ter. Abuse mo lang yung range mo. Pag lumapit ka, ikaw talaga yung na... God willing. Ang tapang. Yo, what the fuck? Pag binagerang ka ng Sven dyan. Hindi yan papasok. Gago. Wala nangyari dito. Oo nga. May ilo. Ay, may illusion oh. Para pasukin nila yung ilo. Sa akin Try na natin. dito. Ito na. Ang tagal, Oger! In your name. Tangina pre, ayaw nga mag-stun yung gago na yan. Magpepege ako. Hindi nyo lang mid. Ter, lumayo ka na dyan, Ter. Yung bounty. Yan na. Wow, go. Ay, binugbog yung ilo mo. Pinagbog na pre. Last free hit. Paprotektahan ka to, Ter. Bomba. Gago, dami tanim. PA wala pa. Wala yung pre. Okay lang, kaya pa to. Wala namang Sven eh. Obelisk Mama niya pre. directs. Tinan mo. May BKB ba yan? Puta na, meron pala. Tain na, pag ako mainis pre, ako mismo mag-jump pre. Ano? Banat! Ter, banat! May ano yan ha? Ano tawag yan po? Ang ina pre, basta mayroon pre. Utang ina, May tagal. Roshan. May Aegis siya, may Aegis. Hindi, okay na, patay na lang. Pilig niya sa tropa niya pre. Okay, banatan mo lahat, Ter! Gago, iniwan yung Aegis oh. Patay ka, bobo ka. Nice one, tulak. Espen ha. May Sven ha. Sige, mayroon pa ako nito. Wala nang Ako PKB. pa front. Oh, sige. Wala naman PKB, May ogre diba? naman tayo. Huwag lang dikit, Ter. Huwag ka dumikit. Yeah. Walang baka BKB Uy, nag-ano, pre. nag-buyback. Walang baka BKB yan. Ito na. Gago. Oh, tangin na pre. May pa. Wala pa akong pre, Grips eh. Ngayon pa lang. Seryoso. Ano lang, Puta, may likuran ka? na-deliver yung ibon ko Shadowblade. Tangin ang ibon to. Tatamad mag-deliver ang pota. Okay, tulak tayo, tap tayo. Yan muna, reset. Hallowed ground. Akin na lang tong regen ha. As Obelisk directs. Gago sa kanila pre, sa kanila.
Sige. Kaya nila yun eh. Pupunta ako. Uy, saan ka pupunta? Mama! Ay, gago. May it please you. May bounty tsaka ano pre ah. May telephone na ba? God willing. Yes. Tangina siya pa kumuha ng tipo. Faith is rewarded. A pious path. Tormentas ka tayo, pre. May Yung nag-DC na yung Sven, nabwisit na, bubobo daw kasi As you nila. say. Pinan nyo naman, pre. Sabi ko, sniper unahin nyo eh. Mga ganun na yun. Leap of faith. Bakit Umiyak kasi eh. ogre? May dialogue eh. Can't escape your sin. Kasi ogre. Well, that would be a test. Ay, gago. Dapat pala din ako ng Shadow Blade. May trickster naman pala ako. Benta ko na ito. Yes. Tapos kung mag-octa rin, ano na, refresher na. Oh, Tap. tangina na. Ilang paso siya talaga mag-lock. Yo, Wala na ako. dito sa akin pre, Pero wala pa ako dyan, pre. On the way pa lang, pre. Dito sa akin pre. Ay god. Gago, bagal ko mag-lock, pre. Warded din. Eh, sisa mo na to. Yan. Tangina yan. Bag. Putang ina mo. Gusto mo mauna ah. Gago ka. Gago, I need a fucking vision. Penance. Kaya pala may ward pala dun. Kabisi mo kasi second mo. As On Obelisk the ward. directs. Hindi ginamit ko second ko dito, tapos finarm ko to. Fuck, di ko napansin. A pious path. Shit. Ayaw talaga mag-stun agad nito. Ang ina talaga yung naglalakad eh. Tangina mo, ha. Hayaan yun, hayaan yung ano. In your name. Ina mo, ha. Hayaan nyo yung bounty. Wala na magagawin niya. Eh, God willing. Martin. Di na. Towards yun. So I go. Ito PA oh. The enemy's top tower has fallen. Hindi, angat nyo na muna yung Enemy's top. top Yan. barracks has fallen. The Likod enemy's muna, top dito muna ako kay barracks Ante. has fallen. Uy, gogo ka. Namatay na naman keyboard ko, pre. Putang ina naman, Right oh. click, right click, right click, right click muna! Yan na, pumapalag na sila pre! Uy, patalon ako. Ay, gago. Gago, nabigay ko sa iyo yung ano ko. Ayaw ako patalonin ng visit na ano. Patay ka ba? Boom. Na. GG mga boys. That was my fucking pentakill, bitch! Oh my god, nanalo ako sa Chen? Pre, kami yung mga ano mo, kakampi mo pre, nagdududa ka ba? Ay, na. Hindi, kasi Pre, MVP pa ako pre! Oh my god! MVP pa nga. Lupit talaga, utang ina. Oh my lord! Ano yan? What is Ang inang this yan. sorcery? Chen ang puta. Oh my god. The audacity. Hindi ko alam binibuild ko dito eh. What the heck? Oh my god.